प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठां ते वर्षदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुर्योस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु चिन्संशया निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवादाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्गणाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायायां बहिर्वोद्भूतं यदा निद्रया साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्कल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वासेचया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमस्मत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवां भोनिधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिदघटोदरस्थित महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानामीति तमेव भान्तमनुभक्त्येत्वसत्मतं जगत् ज्ञानमीति तमेव भान्तमसुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। एहं प्राणमपेन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजडोस्पमास्त्य
हमति भ्रान्ता वृष्यं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये रागग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करुणोपसंहारनतो यो भूच्छुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादेष्यपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृद्धा स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरं तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया बद्धया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्यचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मनभेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एषा पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बर महन्नादो हिमांसः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं एस्तैव मूर्त्यष्टकम् नान्यात् किञ्चिन विद्यते विमृशताम् नान्यात् किञ्चिन विद्यते विमृशताम् यस्मत्परास्मद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् अस्माद्मुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदत्त मननाध्यानच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वा महाविभूतिसहितं स्यादिस्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमाव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।